Sodarita, part 5. Na? Kinsa maning balay ang gisigutan nga gitawag og tipiganan? Kabalo ba mo mga igsunan nga kinsa nang balay nga tipiganan? Ang pangulo na. Kamo day tipiganan. Be, tubagang pangutana. Kamo ba tipiganan? Kita ba ang tipiganan? Ang gisigutan sa malakas stress nga nalata nagbalik-balik og basa. Unsa ang pag-improve nga wa man yung gipaabot sa Pangulo? Nga siya man tay tipiganan. Aron bubuan ko panalang wala igong kabutangan sa pagdawat, iyang ibalik diri nato. Tanan unta maapuran yun automatic. Wala di ang Pangulo, kanang iyang si Daylinda mo'y tagain nato. Kay usara na sila kalawas. Ako gangamahan usara. Unya sa tawhanon diri sa katungod, naamay say kapikas, usara man na kalawas. Kay sumalas Genesis. Oh. Una nga, ang balay nga gisigutan tipiganan, Pangulo na, usa ka leader. Oh, founder of sa simbahan. Pila man day founder simbahan? Ito bagang pangutana. Kang katarungan ninyo, pagkakurakot lang gid ninyo sing una-una ana ba? Ha? Alam mo kasakit, yung muna labing tinood, undangan na.